Ako sa bata-bataon. Yeah, sige, gisgot sa Levi's diyan sa sidewalk. Oh. Mura pong taga sidewalk. Ganina unta na ninyo gigawas. Kanaon tayo yung mga gisgutan o lahi, ganina tayo nagagawas. Karon atong tumagon kadoy lagi ngon nga Iglesia ni Cristo ba kuno higadli sa atong Ginoong Jesucristo. Pero gingon dire sa ilang libro, Religion, Doctrine and Practice, sabi, did Jesus Christ establish a church? Yes. From all history, both secular and profane, as well as from the Bible, considered as a human document, we learn that Jesus Christ established a church which from the earliest times has been called after him the Christian Church or the Church of Christ. Buhatag pag-ihemplo sila. Kay si Igsoon Manalo ko no, nagtuon og tulo ka adlaw, tulo ka gabi eh. So ang konklusyon na nila, ipakita kadili tinuod nga sinugo. Huwag kalibutan sa Biblia. Si Kristo 40 dias o mo inom. Si Apostol Pablo diapon natong siya gitawan. Si Apostol Pablo 9:8 hangtod 9. Ug mibangon si Saulo gikan sa yuta. Ug sa pagbuka niya sa iyang mga mata, wala siya makakita bisan unsa. Ug ilang giagak siya ug gipasulod sa Damasco. Ug sulod sa tulo ka adlaw, wala siya makakita ug wala mukaon bisan muinom. Sa Apostol Pablo dili sinugo tungod lang kay wa mukaon og tulo ka adlaw wa mainom. Sayo nung sikitor kasi ang nagipartisan na sidewalk di apay giingon sa ilang libro matod pa sa usa ka ayan sa ilang libro, remembering the four marks of the church, we discover in how many ways we, yung Catholic, are not united, not holy, and not faithful to the original gift. So, pakitaan ni sa sidewalk. Daghang salamat, mayong gabi inyong tanan. Salamat. Nalipay pa kamo! Naimuot pa kamo! Kini ang inyong igsoon o higala moderator karong gabiyona, Antonio Tonerems Remolyo, o kita para kanatong tanan. Hep hep! Hep hep! Hep hep! Mayong gabi kanatong tanan.